Hi guys, so for today's video I know i-flex lang nako nga ahong alaga naghagok. Naghagok siya guys. So jang iyang tigal rabano kay dili masanjad. Tanawa ra gud guys no? Dili masanjad kung matog siya. Og matulog siya ba dili masanjad kay tungod sa kamugbo. Mubo siya dili masanjad og matulog. Diyan nang usa guys, mo po na si Mona Lisa guys. Na arang kalabing na sila nako tanawa ra gud. Himusa man ni Mori oy. Dili jud masanjad dijang tiil katong nag-stay ko dire guys no kay motapad jud sila nako sungutan ko kay muhagok.